Seranga quel bismillah ambe do anga bara kono ni alaga jine anga sira di docteur Yatarama aga bismillah le délégué général de l'AGM-PM. Avec Mamadou Ekanaya. Pakato Nini. Okma. Pagama Nyemau Sigero Sro. Anga président Sigira. En campagne libérale de l'Infé. Beka Ika Sigirota. Docteur. Awani caméraman ou caméra au calidron, c'est des professionnels au bout pour que c'est des cadres professionnels. Voilà, ils comprennent, ils savent ce qu'il y a lieu de faire. Son éminence, avec votre permission. Samahat Cheikh, Bada Iznikum, Amsa Gadam. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Samahat Cheikh Asayid Al-Sharif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Son éminence, révérend Dr Nuh Agim Fayatara, délégué général de l'AGM-PM. Son éminence, le cardinal Jean Zerko, l'archevêque de Bamako. Monsieur le président du cadre d'action de médiation et de veille, Imam Ibrahim Kontao, mesdames et messieurs, honorables invités, présidents, représentants des associations et organisations de la société civile, nous vous souhaitons la bienvenue au siège du Haut Conseil islamique du Mali. Sans plus tarder, nous allons vous proposer le programme de la cérémonie qui nous réunit ici cet après-midi. Comme vous le savez bien, les orateurs qui vont se succéder au micro vont rentrer dans les détails. Vous connaissez chacun la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Ils vont, Inch'Allah, rentrer dans les détails. Parce que depuis quelques jours, les forces vives de la nation se sont retrouvées autour du Haut Conseil islamique du Mali. Il y a eu des réflexions, des séances de travail. Le résultat auquel ils sont parvenus aujourd'hui nous sera communiqué par la classe de Dieu. Le programme se déroule comme suit. Le mot de bienvenue du président du cadre d'action, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile, Imam Ibrahim Kontao. Il sera suivi par la lecture du document de presse par le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, Dr Mamadou Diaboutani, en français. Après la lecture en français, traduction sera faite par pasteur Tadé Diara de l'église protestante, suivi par l'imam Mohamed Traoré. Suivra l'intervention de leur éminence, commencée par le révérend Dr Nuh Agim Fayatara, délégué général de la GMPM. Il sera suivi par son éminence, le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako,
Et nous allons terminer par l'intervention du président du Haut Conseil islamique du Mali, Cheikh Saïd Sharif Ousmane Madame Haidara. En bas, on va faire des infos. On a un wili jabi. On va faire quoi wali mando. Ansira hela ala ka wili hela. Sigi kudala jana ambe o hakatuni au fe anganya mo tola. Bima uirabla siglinka amba ko bara fitini doga. Ambo hakatuni au fe o hakatuni anganya mo tola. Ante na kuma tanya au bela de bato la hana minde anga jamana kono. Ni yansia jamana in ponchama no société civile towi li yakle dama doyi u fara ɲɔgɔn ka Haut Conseil islamique kɛrɛfɛ ka bonya ka Haut Conseil kan ka sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ ka miiri kɛ ka tasi jamana in bɛ dabolo min na o tile damadɔ kɔnɔ baara min kɛra laɲini min sɔrɔla o kɔnɔ o de bɛna da aw tulo kan wulada in na a baara bolodalen don cogo min cadre min sigira n'o ye cadre d'action ye ka hakili jagabɔ kɛ ka miiri kɛ ka tasili kɛ wasa jamana bɛ se ka basigi cogo min gɛlɛyaw minnu bɛ yen nɔ solution bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min o cadre président n'o ye Imam Ibrahim Kontaw ye ale bɛna jama bisimila ale ka bisimilali kɔfɛ laseli min bɛ yen k'a lase aw ma min kan ka lase jamanadenw ma o bɛna kalan tubabukan na an ka secrétaire général fɛ n'o ye docteur Mamadou Jamutani ale ka tubabukan kɔfɛ pasteur Tade Jara église protestant ale bɛna a di an ma bakuruba la bamanankan na an balimakɛ n'an ka alimami n'o ye Imam Mohamed Traoré ale bɛ tugu a la ka fara kan o baara la ka walawalali kɛ an ye bamanankan na wasa faamuya ka sɔrɔ laɲini na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yan ala ye diinɛ ko di minnu ma an ka jamana kɔnɔ n'olu b'an dajugu sama k'an se ala ma an bɛ kuma d'u ma aw b'a dɔn cogo min o maaba saba don an b'a daminɛ ni révérend docteur Nuh Ag Infa Yatara ye ale bɛ kuma protestants tɔgɔ la n'ale tilara son éminence le cardinal Jean Zerbo église catholique tɔgɔ la min b'ale fɛ ale b'o lase an bɛ kuma laban ni Haut Conseil président ye Samahatu Cheikh Saïd Sharif Ousmane Madani Haidara o bɛ kɛ ka an ka sigi projet nin y'an ka baara in bolodacogo ye avec votre permission an bɛ kuma di an ka président ma an ka président cadre min sigira ka nin baara kɛ o président ko don n'o ye Imam Ibrahim Kontaw ye a ka bisimila falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ni caméra réglé la n'a sɔrɔ an balimaw bɛ se ka sigi pour que ka mɔgɔw masquer non kɔfɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ fɛn na o bɛ fɛ ka président min ngoài để ở cái phim là sao nhiều về ngôi phim nó thì Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمبادون أمباو فوني بديا أني كليا أني فسوديا فوليه أني دينا فوليه مي أم فرانيونغا كانك كلين بي ألام سدونينا no e juin kalo tile tan kelen an ka diina ɲɛmɔgɔw u ka jɛ kɔnɔ o ni jamana société civile mɔgɔw u ka fara ɲɔgɔnkanya kɔnɔ jamana dɛmɛ ani jamana bilasira ani jamana ka kisi sira laɲini kɔsɔ u farala ɲɔgɔn kan ka waleya kɛ ka ɲɔgɔn yew kɛ
ka ɲɔgɔn faamuyaw kɛ an ka jamana ka crise min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o sababu bɔra kalo tile 5 a jumadɔnya an balima dɔw taamana ka laɲini dɔw kɛ jamana kungo dɔw la min kɛra sababu ye jamana den bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin ko in b'a a concerné a kan ka dɔ k'a baara la o la diinɛ ɲɛmɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan o ni société civile mɔgɔw ka hakili jagabɔ kɛ olu ka kan ka contribution min kɛ a baara kɔnɔ u ye baaraw k'a la caman na a baara dɔw daminɛ a belebele o ye bi ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka journalistes kabara lakalelaw an ka jamana mɔgɔ bɛɛ lajɛlen pour que k'u ladɔnniya u ka hakilina ye min ye nin ko in na u ka taabolo ye min ye nin ko in na o bɛ laɲini min kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ laɲini min kɛ jamana faamaw fɛ o bɛ laɲini min kɛ an balima minnu bɔra fɛ k'o fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye walasa a bɛ se ka kɛ nɔrɔ ye ka kɛ bilasirafɛn ye ka jamanadenw bilasira ka jamana kala ɲɔgɔn na ka sira ɲini jamana na min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ nin crise in kɔnɔ o sigi cadre kɔnɔ an ka faamaw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ yan an ka société civile maa caman bɛ yan n'u ye cadre min créé o bɛɛ lajɛlen mɔgɔw bɛ yan u ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan an bɛna se ka mɔgɔ minnu nana n'o ye journalistes ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ faso baara la an balima minnu bɛ yan maa minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni jamanadenw na jamana hami b'u la pour que k'u ladɔnniya jamana diina ani jamana société civile bilasira min b'u bolo o de ye an ka sigi kun ye nin ye o kun kalifara aw ma o cadre min dilanna n'o ɲɛmɔgɔ kalifara an ma an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila u ka kuma ɲɔgɔnya la an bɛ bɛɛ lajɛlen bisimila u ka faamuya ɲɔgɔn na ka jamana bilasira ala k'an bɛn sababu ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ an ka kadiri président fo ka waleɲuman dɔn tile damadɔ in baara a ma kɛ baara nɔgɔmanba ye ka sabu kɛ n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan minnu ka bɔyɔrɔw tɛ kelen ye tɔn caman u ka jɛ ka hakilina dɔ bɔ ka bɛn fɛn kelen kan a kuma bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ tuma dɔ sigiw jɛnɛna kumaw cayara nka a bɛɛ kɛra bɛn ni kelenya kɔnɔ a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn faamu kɔnɔ ala ka ni sara hɛrɛ la kadiri président ka kuma kɔfɛ nous invitons le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, le docteur Mamadou Djamoutani, pour la lecture du document de presse. Bɛnkɛra min kan sigi ninnu kɔnɔna la kuma min kan ka da jamanaden bɛɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ la fo ka se jamanaden tɔ bɛɛ lajɛlen ma o kuma an ka secrétaire général bɛna o fɔ an ye tubabukan na a bisimila kuma b'a bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Document de presse du cadre d'action, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile au Mali. Face à la dégradation de la situation sociopolitique que traverse notre pays, particulièrement depuis l'organisation des dernières élections législatives, nous, confessions religieuses et organisations de la société civile, avons décidé de réunir nos forces au sein d'un cadre dénommé cadre d'action, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile, avec comme objectif de contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique et à la recherche de solutions durables aux problèmes majeurs auxquels le Mali est confronté. Après une analyse objective de la situation, à la lumière de la douloureuse expérience des événements de 2012, dont le pays subit encore les conséquences néfastes sur les plans socio-économiques, culturels et de gouvernance, nous, confessions religieuses et organisations de la société civile, premièrement, dénonçons avec force la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays,
la persistance de la crise scolaire, la mauvaise gouvernance, la mauvaise distribution de la justice, les problèmes de santé amplifiés par la crise de Covid-19 et la mauvaise gestion des dernières élections législatives. 2. Appelons les autorités et l'ensemble des acteurs à la retenue, à leur foi religieuse et à leur sens élevé de patriotisme pour sauver le Mali du chaos et du vide constitutionnel. Demandons 3. À tous les acteurs leur engagement dans la recherche de solutions définitives de sortie de crise, tout en préservant la légalité constitutionnelle, notamment la première institution qu'est le président de la République. 4. Soutenons et appuyons toute initiative visant la stabilité du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. 5. Encourageons les autorités et les acteurs de tous bords à privilégier le dialogue et nos mécanismes traditionnels de gestion de crise. 6. Invitons le président de la République à accorder plus d'attention aux revendications légitimes et aux problèmes des populations. 7. Rappelons à l'État son rôle régalien de satisfaire aux besoins fondamentaux des citoyens, notamment la protection des personnes et de leurs biens, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à l'énergie, à la justice et au logement. 8. Demandons aux autorités de prendre des mesures tendant à instaurer un climat de confiance et de transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment la lutte contre l'impunité et l'incivisme. 9. Invitons les acteurs et l'ensemble de la population à mettre le Mali au-dessus des intérêts partisans. 10. Exhortons les Maliennes et les Maliens à inscrire leur action dans le cadre du respect de la Constitution. 11. Invitons les Maliens à cultiver le sentiment d'appartenance à une même nation et le respect de nos valeurs sociétales. Nous, confessions religieuses et organisations de la société civile, soucieuses de la stabilité et de la quiétude de notre patrimoine commun qu'est le Mali, suivons avec inquiétude la dégradation de la situation sociopolitique. Déjà marqué par un contexte sécuritaire difficile, le climat social a pris une tournure radicale et violente, avec la contestation des résultats des dernières élections législatives et la remise en cause des institutions de la République. Nous nous engageons davantage à jouer toute notre partition dans la recherche de solutions de sortie définitive de crise. Nous organiserons dans les jours à venir des pourparlers et des négociations avec les plus hautes autorités du pays et les principaux acteurs pour une sortie durable de crise et pour une recherche de solutions aux problèmes majeurs du pays. Nous invitons tous les fidèles, musulmans et chrétiens, à faire, individuellement ou collectivement, des prières et bénédictions, particulièrement lors de la prochaine prière de vendredi et de la messe de dimanche prochain, pour la sortie de crise et la stabilité pour le pays, le Mali. Nous invitons toujours les fidèles à la repentance, à l'humilité et à la crainte de Dieu le Tout-Puissant. Nous invitons les fidèles à la patience, à la tolérance, à la sérénité pour l'intérêt supérieur de notre patrimoine commun, le Mali. Nous invitons enfin les fidèles musulmans et chrétiens à la restauration de nos valeurs morales perdues. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, nous assiste et nous guide. Fait à Bamako le 11 juin 2020, le cadre. Je vous remercie. Aga secrétaire général o akani laseli termina to kanini ala fe amen lo numa ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ aw ye cogo min na ale kɔfɛ an bɛ pasteur Tade Jara bisimila min fɔra to ale bɛna o tɔmɔ an ye bamanankan na pasteur Tade Jara Église protestante Mado sira b'a bolo a ka bisimila. Balima jama an wula an tilenna hɛrɛ la Ala k'an se hɛrɛ la
diinɛmɔgɔw ni société civile olu ka cɛlabɛnni ni kɔlɔsili walew jɛkulu Mali kɔnɔ yanni nɔ u sigira ka hakili jagabɔ kɛ o kumaw de filɛ ninnu ye hakilina ani hami min bɛ jɛkulu in na o de do ka lase laselikɛlaw ani maliden bɛɛ lajɛlen ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ politiki ko nasira fɛ ni a nana ni tɔɔrɔ ye dusumakasi ye janko wote min kɛra kosɛbɛ député sigi la o ma duguma si la o de la diinɛmɔgɔw ani société civile mɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛkulu sigi walisa k'a ɲini hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ ani gɛlɛya minnu bɛ yen fura kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ u la o gɛlɛyaw ka ban u kɛlen kɔ ka hakili jagabɔ kɛ koɲuman ayiwa k'a kɔlɔsi ko kabini san 2012 ko minnu kɛra ni an bɛ olu kɔlɔlɔ jugu kɔnɔ fɔlɔ ayiwa n'a kɛra sɔrɔ nasira ye n'a kɛra seko ni dɔnni wala n'a kɛra mara yɛrɛ ye ka u da don o la o de la diinɛmɔgɔw ani société civile mɔgɔw u kan don ko jamana a lakana o tiɲɛna l'école ko o tɛ bolo ɲuman kan mara o taacogo man ɲi ani kiiribulon kɔnɔ k'o tɛ ɲɛbɔ ka ɲa ayiwa kɛnɛya o ye ko gɛlɛn ye coronavirus nana ka o tɔ kɔgɔ ko la ka juguya ka taa fɛ o la an bɛ jamana ɲɛmaaw wele ani maa o maa Mali kɔnɔ min bɛɛ wulilen bɛ k'i jɔ a sen kan ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu la an ka danaya min sigilen bɛ Ala kan an ka baara kɛ ni o ye faso kanu kɔnɔna na walisa an ka jamana an ka kisi ayiwa bili ma ani an ka kisi vide constitutionnel ma o kɔrɔ ko jamana a président ka taa a kunnankolo ka to anw ka nin jɛ in ko an t'o rɔ jamana kunnankolo ka to an t'o rɔ a kɛra jamana o jamana kan an tɛ jamana to a fɔ yan nka a kɛra jamana o jamana kan hɛrɛ ma kɛ o jamanaw kɔnɔ an ka ko sabanan an b'a ɲini maaw fɛ minnu wulilen bɛ k'u jɔ ayiwa ko an ka fura ɲini ayiwa fura ɲuman ka o ɲini bɛn kɔnɔna na jamana sariya o labatoko ɲuman o kɔnɔna na ayiwa min ye jamana fanga bon fɔlɔ ye n'o ye président de la république ye jamana ɲɛma fɔlɔ a ka to a nɔ na ko kunkolodimi fura tɛ kunkolotigɛ ye ko naaninan ko o ko bɛ yen ni o de bɛ se ka basigi don jamana in kɔnɔ ayiwa anw bɛ olu sinsin ka u senkɔrɔma don don an bɛ a ɲini faamaw fɛ ayiwa ani minnu wulilen don k'u jɔ u sen kan ko an bɛɛ lajɛlen an ka barika don sigikafɔ la ani an ka jamana kɔnɔ an bɛ deli k'an ka kow ɲɛnabɔ cogo min na hɛrɛ kɔnɔna na ka olu sira ta an bɛ jamana président de la république an b'a wele ko kuma minnu bɛ fɔ maaw bɛ fɛn minnu ɲini
a ka barika don olu la ka hakili jagabɔ ko ɲuman olu kan an bɛ jamana hakili jigin a la jamana ɲɛmɔgɔw ko u ka kan ka u seko bɛɛ kɛ ka jamanadenw mako ɲa ka jamanadenw lakana ka u ka kɛnɛya jiko kuranko tilennenya kiribulon kɔnɔ ani sisoko k'olu bɛɛ ɲɛnabɔ ka ɲa an b'a ɲini faamaw fɛ ko o ko de bɛ se ka na ni gwɛlɛya madali ye ka gwɛlɛya in ban u ka o sira ta maa minnu wulilen bɛ k'u jɔ u sen kan an bɛ olu wele ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen wele ko an ka mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ ka mali fisa ni ko bɛɛ ye ka tɛmɛ an yɛrɛw nafa kan an bɛ malidenw ladi a cɛ ni muso ko an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'o kɛ sariya kɔnɔna na malidenw cɛ ani muso an bɛ bɛɛ lajɛlen wele ko an ka jamana kelenya an ye kelen ye mali in kɔnɔ o hakilina o de ka kɛ bɛɛ lajɛlen na ani o ka bonya anw diinɛmɔgɔw ani société civile ayiwa hami min banna o ye jamana a marako ɲuman ye ayiwa cɛni minnu bɛ ka kɛ tiɲɛna an bɛ ala deli olu ka mabɔ an na an b'a ɲini ko maa o maa bɛ k'i jɔyɔrɔ ɲuman kɛ anw kɔni ka nin jɛ in a ye layidu ta ka a kan di ko a bɛ se ka ko o ko kɛ hɛrɛ ani bɛn ɲinini kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ o banko ɲuman kɔnɔna na a na o kɛ o de la don nataw la an bɛna sigikafɔw ɲini ka u kɛ o sigikafɔw an bɛna olu ɲini gouvernement fɛ ani maaw fɛ minnu wulilen bɛ k'u jɔ u sen kan maa o maa ne bɛ se ka faso sigikafɔ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ silamɛw ani kerecɛnw an bɛ wele bila u ma u ka ala deli u ka dubabu kɛ a kɛra u kelen kelen ye a kɛra u faralen ye ɲɔgɔn kan juma seliw senfɛ wala egilisi batoliw senfɛ karidon nata ani juma nata an kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka o kɛ aya ka bɔda ɲini masa ala fɛ an ka jamana gwɛlɛya la an bɛ bɛɛ wele ka nimisi an ka juguman kelenw na k'an majigin ala ɲɛ kɔrɔ ka sira a ɲɛ ale de ye sebaaya bɛɛ tigi ye an bɛ bɛɛ wele ka muɲu ka sabali ko to ɲɔgɔn ta la ka o baara kɛ ayiwa mali yɛrɛ ka hɛrɛ o de kosɔn ani an bɛɛ lajɛlen wele an ka taabolo kɔrɔw ye minnu ye n'olu de b'a to an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la nka n'o taabolo kɔrɔw tilalen don an na olu ka kɔsegi ka baara kɛ an cɛ ma tuguni ko ala sebaaya bɛɛ tigi a ka duba mali ye ka mali dɛmɛ ani ka mali ɲɛminɛ bamako juin kalo tile 11 san 2020 cadre jɛkulu kumakan don. an ka pasteur ko pasteur Tade Jara a ka laseli la nin bamanankan cɛɲi na bamanankan jɛlen ka walawala nɔgɔ foyi t'a la ale ko an bɛ an ka alimami bisimila imam Mohamed Traoré faamu ni hakilina min bɛ yen tɔn in na kadiri in na ka da jamana kan nin lahalaya in kan ale bɛ n'i da don la an ye todunkan cɛɲi na k'o walawala alimami ka bisimila sira b'a bolo. baara in an b'a daminɛ ni masa Taala tɔgɔ barikama ye
min ye duniya hina labole tigiye min ye lahara hina kerengerele tigiye masa taala ka ciden na ka nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ka bonya ni nɛɛma ni kisi k'a ɲini a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana in bɛ dabolo min na bi n'a dogolen tɛ maa si la jamana kɔnɔ o bi kɛ sababu ye ka jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ kɛ jɔnsenkan kɛ jɔnsenkan ni waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o kama anw diinɛ ɲɛmaw alisilamaya tɔgɔ la ani kerecɛnya tɔgɔ la k'a fara société civile kan jamana in kɔnɔ o hami o m'anw fana to sigilen ye o hami o m'anw fana to dalen ye an farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min b'a la gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka furakɛ cogo min gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka solutionner cogoya min na jamana ka basigi jamanadenw ka basigi an ka se ka jamana in to an kɔmaw bolo i ko an ɲɛmaw y'a to an bolo cogo min na o jɛkulu in sigira o baara ɲuman ninnu kɛli kama o tuma bɛn kɛra fɛn minnu kan a la kunbaba kunbaba n bɛn'o kɔrɔfɔ lase mɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma yelikɛla bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛn sababa ma jamana in kɔnɔ yan insécurité n'o ye basigibaliya ye maaw ka siran n'u niw ye maaw ka siran n'u ka nafolow ye maaw jatigɛlen ka kɛ duguw ka wuli maaw ka fa surasiw ka faga sibiliw ka faga ka ko in kɛ bɔgɔ nɔɔni ye dan tɛ a la o min bɛ jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ maa si la anw ka kiiritigɛyɔrɔw tiɲɛ yɛlɛmalen bɛ yen nɔ k'a kɛ karayago ye ni min ka wari ka ca o de bɛ a ta o min bɛ an ka jamana kiiritigɛyɔrɔw la o kɔrɔfɔ min filɛ ye o dogolen tɛ maa la jamana in kɔnɔ yan cɛla musola denmisɛnna maakɔrɔ la fɛn min tɔgɔ ye ko kalanko jamana in tun ye misali ye afiriki bɛɛ lajɛlen na n'anw ka diplôme tun yera maa min bolo e bɛ bila niveau min na o ye niveau jan ye mais bi bi in na kalanko binna cogo min na kalanko in terekɛla cogo min na kalanko in ɲamanɔgɔsira cogo min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ko ye min ye lakika ye min ye ɲɛdimi ye min tɛ kɔnɔdimi ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la jamana in kɛnɛya ko an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ namara minnu bɛ yen janfa minnu bɛ yen sɛbɛdɔnbaliya minnu bɛ yen jamanadenw bɛ tɔɔrɔ min na o ko la o fana o dogolen tɛ maa si la an ka faamaw bolo nin jamana in kɔnɔ nin wagati in na fɛn min tɔgɔ ye k'a fɔ administration yɛrɛ nasira o tiɲɛli ani nafoloko tiɲɛli maaw bɛ miliyɔnw dun maaw bɛ miliyariw dun hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen ni min y'a dun n'a bolo kelen ye cogoya wɛrɛ bɛ d'i ma i b'a dun n'i bolo fila ye cogo min ni min y'a dun n'i bolo fila ye cogo wɛrɛ bɛ d'i ma i b'a dun i sen n'i bolo ye cogo min o min bɛ n'o dusukasi n'o tɔɔrɔ bɛ jamanadenw kan bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama bɛɛ lajɛlen y'o seere ye nin jamana in kɔnɔ fɛn min tɔgɔ ye ko dun ka fa maaw ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la maaw ka se ka jɔ ka miiri ka d'a kan n'i y'a ye hakili ɲuman bɛ bisi ka ɲuman bɔ a la a ka sɔrɔ kɔnɔbara falen don o dun ka fa jɛngɛ min bɛ o la o dun ka fa ayiwa nagasi min bɛ o la o fana dogolen tɛ jamanaden kelen si la fɛn min ye siyɔrɔkow ye fɛn min ye kurankow ye fɛn min ye jikow ye o souffrance n'o de y'o gɛlɛya ye o min bɛ nin jamana in kɔnɔ o ko in dogolen tɛ maa si la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'an bɛɛ lajɛlen wele an ka waleyaw kɛ an ka jɔnsenkanw kɛ faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛw n'u ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ faamaw ka se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan jamanadenw y'i bolo sin u la k'a da kun min kama o de ye nin problème ye ko k'olu résolu o tuma nin kadiri y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw a bɛɛ lajɛlen ka kan k'i se ka nin ko ninnu na fo a ka taa furakɛ pour que an ka jamana in
an ka ɲumama di an kɔmɔgɔw ma i ko ko an ye a ɲumama minɛ an ɲɛmɔgɔw la cogo min na point min dalen bɛ o kan nin ka di n'o de ye société civile ye n'o de ye haut conseil islamique ye n'o de ye nin kadiri ye nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye u y'a yira k'a fɔ k'a jɛya diɲɛmaa ye fɛn min bɛ yen n'o bɛ kɛ yuguba jamana in kɔnɔ n'o de ye ko président a kɛ démissionné a kɛ walan sɛmɛ a kɛ bɔ a la ɲɛmɔgɔya la o ye fɛn ye anw diinɛ ɲɛmɔgɔw an société civile anw tɛ o ye anw bɛ o kɔn o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a man kan kɛ parce que n'o kɛra a b'i n'a fɔ kɔnɔ n'i y'a juru tigɛ a denw bɛ yɛrɛkɛ cogo min na o bɛ kɛ o ye fɛn ye an t'an sen don faama ka démissionner la an t'an sen don faama ka fangabila la maa min b'a sen don o la an t'an sen don o fana tigilamɔgɔ fɛ k'a da mun kan k'a da sababu damadɔ kan a sababu fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ne ɲɛmɔgɔ da ko k'ale tɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ ne bɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ ni maa min y'a lajɛ problème min kɛra Tunisie ni maaw ye essence bɔn u kan n'o wolola fɛn min na faama gɛnni na lebu min yera o la gɛlɛya min yera o la degun min yera o la jamanadenw kan bɛɛ lajɛlen ye o ye n'i ye Libi fana ta a tun ka di ka tɛmɛ Afiriki jamana bɛɛ kan tumana min na ni walansɛmɛ ɲɛna o fana ɲɛmaa fɛ o ye vide constitutionnel ye n'o de ye jamana ɲɛmɔgɔya langoloya o sababuya o kɔnɔna na Libi yɛlɛmana cogo min na Afiriki jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ni ka wusaya ni a ye bi k'a da o ko kelen kan ni maa min ye Sudan fana ta o bɛ o cogo la ni maa min ye Somali ta o fana bɛ o cogo la ni maa min ye Iraki ta o fana bɛ o cogo la o tuma an ka diinɛ ko hakilima ye maa ye maa min bi taasi a kɛrɛfɛ kow la ka se ka hakili sɔrɔ président bini président ka démissionneli an t'o la bi an t'o la sini maa min fana bɛ o la an tɛ o la o tɛ anw ka yeta ye an bɛ baara kɛ laɲiniw kɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ o ma kɛ point filanan ye fɛn min ye fɛn fɛn tɔgɔ ye ko sigi ka fɔ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko ɲɔgɔn faamu gouvernement ko kan fɛn fɛn tɔgɔ ye sigi ka fɔ ɲɔgɔn faamu cour constitutionnelle ka ko kan fɛn fɛn tɔgɔ ye sigi ka fɔ o tumana fɛ an ka assemblée fana cogo kan fɛn fɛn tɔgɔ ye sigi ka fɔ impunité min bɛ jamana kɔnɔ maa bɛ waleya kɛ yɔrɔ min ka di ye t'an wele ye fɛn tɛ n na o min bɛ jamana in kɔnɔ sigi ka fɔ o sigi ka fɔ ɲɔgɔn faamu o ɲɔgɔn faamu n'o bɛ don ninnu kɔnɔna na ka se k'o stabiliser ka laadiliya sabati u kɔnɔ ka tɔɲɔ wuli ka bɔ a kɔnɔ jamanadenw ka maa yiralen tigitigiw ka to u nɔ na fɛn fɛn bɛ kɛ o sababu ye nin kadiri in bɛ baara kɛ o la nin kadiri in fana bɛ kɛ sababu ye k'o ko in darapo kɔrɔta nin kadiri in bɛ kɛ sababu ye k'o ko in jukɔrɔma don don ka d'a kan mun na lafiya tɛ yen ni laadiliya ma na lafiya tɛ yen ka tɔɲɔli to yen o tuma nin kadiri sɔnnen bɛ o ma nka fɛn min kɔni ye président ye anw ka yeta la o ye magabali ye maga ti kɛ fɛn min na intouchable o y'o ye tɔ ninnu ɲɔgɔn faamu bɛ ka sɔrɔ o kan fɛn min fana bɛ o kɔfɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn min tɔgɔ ye ko sigi ka fɔ fɛn min tɔgɔ ye ko hakililaw faamuyali fɛn min tɔgɔ ye ka mɔgɔw lamɛn fɛn min tɔgɔ ye ɲini mɔgɔw ka sigi ka falen-falenni kɛ k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se k'u tulo mada o ye u k'u ɲɛ mada o ye u k'u hakili mada o ye ka d'a kan mun na n bɛ ɲɛfɛ o t'a yira k'a fɔ i bɛ bɛɛ ɲɛ faamu na bɛɛ lajɛlen ka faamu o bɛ taa woyo i kan o kɛ lamɛn baara kɛ o la pour que o ka kɛ sababu ye jamana in ka se ka basigi jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ka bɔ yen jamana in ka se ka lafiya jamana in ka se ka alhamdulilayi fɔ jamana in ka bɔ tɔɔrɔ la jamana in ka bɔ maɲumako la min kiriyala k'a fanga don 2012 tɛmɛnen na
o ye fɛn ye an b'o ɲini ɲɛmaaw fɛ jalaku n'o de ye sigi ka fɔ ye n'o de ye ɲɔgɔn faamu ye n'o de ye ɲɔgɔn lamɛn ye n'o de ye k'a dɔn a kanu min bɛ n'a ɲɔgɔnna bɛ nin na o tumana fɛ k'o sigi ka fɔ o tuma jamana faamaw ka sɔn o ma mɔɔw de y'u bila ye u ni mɔɔw kɛ jɛ ko la u ka se ka jamana hami ka partage o ni ɲɔgɔn cɛ nin kadiri nin jɛkulu a ka point dɔ y'o ye i ko ko ɲɛfɛmɔgɔw da sera a ma cogo min na fɛn min fana bɛ o kɔfɛ k'an jija diinɛ mɔgɔw fɛn min ye tuubi ye ka segin ka taa Allahu Ta'ala ma an bɛɛ lajɛlen kɛ o boloda o fana ye point bala ni kadiri n'a bɛ o fana gɛlɛya k'a yira fana kuma laban na fɛn fɛn bɛ yen n'a bi kɛ sababu ye sigi ka fɔ ko la faama fɛ kuma la laadiliya sabati kuma la baara ɲɛ sababu la ni masa Ta'ala sɔnna ma ni kadiri min sigilen filɛ a ne da bɛɛ lajɛlen kɔngɔn o sababu la pour que ko kɛ basigi cogoya min na o tuma kuma bɛ laban ni min ye k'o taa ni ka segin n'o de ye point fort ye ko in kɔnɔ k'a yira aw la fɛn min kɔni tɔgɔ ye ko jamana ɲɛmaa o ka walansɛmɛ ko jamana ɲɛmaa o kɛ bɔ fanga la ko jamana ɲɛmaa anw t'a dɔn o ye dingɛ min an t'o kɔnɔ ko dɔn o ye kulu min an t'o kunna ko dɔn o tuma anw tɛ o la bi anw b'a faamu fana karisa kunkolo b'a dimi a ye muru kɛ ka kunkolo tigɛ anw b'a dɔn k'a fɔ o tɛ o fura ye ni kunkolo dimina a bɛ furakɛ de nka a man kan k'a fɔ k'a tigɛ nin de ye fɛn ye nin kadiri in bɛnna fɛn min kan président garderi ko la président ka place garderi ko la fo ka taa se yɔrɔ ma jamanadenw y'a cɔmi kɛ wagati min d'a ma f'a ka taa se o ma a basigili o la kɛ ko tɔw seere dugu ma anw b'a ye hɛrɛ de bɛ o la anw b'a ye jamana ka lafiya de bɛ o la anw b'a ye jamana ka kunkɔrɔta de bɛ o la ka d'a kan n'an y'an sigi ka diɲɛ miiri maa o maa y'a fini jugu kɔrɔta a bɛɛ lajɛlen coron na a dingɛ kɔnɔ ala ka jamana in kisi nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen ani nin waleya in bɛɛ lajɛlen bɛn kɛra nin kan tubabukalo 6nan o tile 11 san 2000 ani san 20 kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma kɛ ko ni fɔ ko ni ŋaniya la. Alsa ya ko yi tumi kuma to kuma jayi bli ana ko tumi ala dine nyema ya kalfale no ma mi na jamana ko no da kurga tele do mo bolo ka kuma no sinsin do yi amena kuma seme olula mo ma folo yi reverend no agin kayatara allez AGMPM délégué général AGMPM les protestants qui a jepuli anya ko yitu ni to chama ni para no kan ni mbara yake ka ko bunya taka anga dine ngoma donc sur ce nous invitons le révérend nous Agim Fayatara à prendre la parole. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes là cet après-midi pour saluer le travail extraordinaire des techniciens qui ont permis de rendre sur papier les pensées, les convictions des confessions religieuses et de la société civile du Mali. Nos cœurs sont vivement touchés de tous les rapports qu'ils ont faits, qui concernent autant le Mali du Nord que le Mali du Centre, que le Mali du Sud. C'est la pure vérité. Je n'ai rien à vous ajouter là-dessus. Mais ce que j'aimerais ajouter là-dedans, c'est que chacun prenne conscience que le Mali, c'est le seul patrimoine, le seul héritage durable que chacun de nous a. Et celui qui le gâte n'est pas notre ami.
celui qui le renforce est notre ami. Parce que de son bonheur va sortir le bonheur de tout le monde dans le présent et dans le futur. Donc ce qui a été dit et qui vous a été rapporté par les confessions religieuses et la société civile, c'est une vérité que chacun doit méditer et prendre au sérieux. Prendre au sérieux, les Bamana disent que quand tu es dans la même pirogue que quelqu'un, vous faites la même prière. Que Dieu nous accorde un bon voyage. Donc que chacun de nos cœurs soit prêt dans la prière sincère et pieuse pour le Mali aujourd'hui. Ça ne va pas. On le sait. Mais nos langues aussi disent que même si tu aimes la viande, tu ne manges pas ta langue. Il y a certaines vérités qu'il faudra voir en face. Un religieux a dit ceci, et il a bien pensé. Il dit que quand tu accuses l'autre, tu lui pointes ton doigt, tu oublies trois choses. Que ce doigt-là qui a pointé celui que tu crois ennemi et malfaiteur, tu oublies qu'il y a trois doigts qui sont en train de regarder de ton propre côté. Ta faute toi-même, ta responsabilité toi-même. Mais en plus de ces trois doigts qui te regardent, tu as oublié ce qui est le plus important, c'est que Dieu est en haut. Il est témoin de tout ça. Et on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et la vérité, quand on dit les confessions religieuses, le religieux ne doit pas être au devant de la politique. Mais le religieux, c'est lui que Dieu a désigné pour conduire tous les humains vers le paradis. Que ces humains-là sont en train d'aller en enfer, il est obligé de se réveiller, il est obligé de venir leur dire « Ah, voilà la bonne direction ». Et cette bonne direction-là, le livre de la Bible dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Vous voyez qu'aujourd'hui, les trois confessions religieuses du Mali se sont retrouvées avec tous leurs conseillers, tous leurs experts, pour essayer de donner les meilleurs conseils qu'on connaît, tant à celles qui sont les autorités, que à ceux qui sont les acteurs menaçant tout ce qui est constitutionnel, tout ce qui est la paix qui nous permet de vivre en paix. La paix est bonne, hein? Une nuit de paix, c'est bon, si tu peux savoir quand est-ce qu'il va mettre le feu quelque part, mais quand est-ce que le feu là va se terminer, ça c'est Dieu qui le sait. Et donc, tant que tu as le bonheur, garde-le, ce bonheur-là. Feu Félix Houphouët-Boigny a dit que le bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. Tâchons de ne pas le perdre. Et c'est ce qui fait que généralement, les religieux n'aiment pas les changements. Ils n'aiment pas les changements. Parce qu'ils ont peur que de ces changements-là, il y aura un feu, et ce feu-là, personne ne maîtrise jusqu'où ça va aller. Les religieux n'aiment pas les conflits à cause de cela. Parce que tu peux savoir quand est-ce qu'il commence le conflit, mais quand est-ce qu'il termine, toi, tu ne connais pas. Donc c'est pourquoi on est... Mais le conservateur religieux, fataliste, qui se laisse faire à toute chose, c'est quelqu'un aussi qui raisonne. Les grands hommes de Dieu ont été des hommes qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui raisonnent et qui amènent le peuple vers la paix et le bonheur. Et c'est sur eux que l'on compte pour nous amener au paradis. Mes amis, il y a certaines choses qui sont fondamentales pour les religieux. Son livre de base.
Chez nous, les chrétiens, c'est notre Bible. On peut vous aimer, on peut vous supporter, mais on ne peut pas changer un iota de ce qui est dans ce livre-là. C'est à nous de le lire et l'adapter à une situation d'espoir d'avancer vers le bonheur. C'est tout ce qu'on peut faire. A une constitution, c'est son livre de base. Cette constitution-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se change pas aussi du jour au lendemain. Donc, tout raisonner et parler ensemble. L'amour du prochain. Jésus a dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc le respect, l'amour, le pardon et bien d'autres vertus, si vous les aimez, il faut le faire aussi pour les autres. J'aimerais conclure en vous disant ceci, que nous allons exhorter tous les fidèles à la prière. La Bible dit même prier sans cesse. La prière. Parce qu'avec la prière, le croyant, le fidèle peut tout changer. On a des situations qui nous dépassent. On va prier sans cesse, redoubler, renforcer nos mouvements de prière afin que la situation actuelle, les religieuses vous ont rapporté que cela puisse devenir la vérité très bientôt au Mali et que le Mali soit le pays où il fait le plus bon vivre dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, révérend Dr Nou Antoine Fayatara, délégué général de la GMPM. Merci beaucoup. Ah non, les micros. Anya Fongue Kaboku, comme Chama de Parlanon Kanibara Nyokofe. Ani Akarango, Chernomadu Hadisan, Kawiri Soka, Noro, Kabe, Ansuyama, Kalama, Ani Angela Nubaraïna. À présent, nous invitons son éminence, le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, pour son mot. Balmaka Şerif Sayıdra Pastor Agyatara Ni mo munum be anno Ni jama to pe di daraje yanno bi wala dayna Abela je anula Ante yara wala saraka wala ani suwere dama Ma kuntan jate Ni barkada kene au Guilhem de Malakon Bebadon, au l'occasion de ton ski Kessena. Amé du Gauta. A Sakma Munum Forano. À la Mirlam Nindiga, à Damadon Konayano. A Walia Pekasabouye, quand c'est Angal. La nuit du mai. La nuit, on va faire cinéma. Non, c'est là, masala, n'y a pas à Kenena. Kirika Jana de tout de mena. À demander qu'à Dieu soit ce qu'on a. Je vois Chamambiki, gars, flabé, il y a qui tient sur au-delà. Nindana, c'est un moussafo comme à la Kibalo. Ko fa min be daw kan ko la kinna kan dia anga miri kan tasi o duwaina na ya famu ko chamambe amba yi amba me ni jugumando amba kele amba simbola ni nyumando fana amba njida o nyumande katanye ba o sinima na fara ko kuma ko anna kan diara
tiɲɛ do dɛ wale minnu kɛra yan nɔ o dɔ de don o kumana sini ma hakili bɛ tigɛ an bɛ kɛnɛ min kan bi wulada in na ni hakili fɔlɔfɔlɔw kɛra yan nɔ a kɛra n'o hakilina de ye ko min jɔrɔ bɛ an na an ka diɲɛ sosigi a kana fɔ a kana kɛ fu ye an ka diɲɛ sosigi a kana kɛ bɛnbaliya kumana k'o sinsin ka taa ka o furakɛ ni tasuma ye ne ɲɛmɔgɔw ka baara de don ne ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ kuma caman ni balimakɛ Serifu an y'a kuma fɔ an y'a sɔrɔ minnu na an y'a sɔrɔ Mɔsɛn Sangarew de la o kumana u ye mun fɔ an ye n'o bi ta kitabu kɔnɔ ko den ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ min ye fɔlɔ i ka kɛ sentinelle ye kɔlɔsilikɛla pas espion i ka kɛ sentinelle ye sentinelle bɛ mun kɛ i bɛ kɔlɔsili kɛ n'i ye kabafin dɔ ye ka fɔ nin a bɛna tiɲɛni kɛ o kumana minnu kan ka tiɲɛni kunbɛn i b'a f'u ye ne ye nin ye dɛ a ti wuli ka jɔ n'u y'a mɛn u kan ka min kɛ k'o kɛ i y'i ka baara kɛ nka n'i y'i da ka sunna k'a fɔ RS rien à signaler ni tiɲɛni kɛra i b'i ɲininka sini an tɛ ɲɛmɔgɔw bi an b'a ɲɛfɛ an bɛ yafa ɲini Ala fɛ an b'a yafa ɲini a fɛ n'a sɔrɔ kuma dɔ la sunɔgɔ y'an ta wala ko wɛrɛ ko dɔ tɛmɛna an kan an kan ka min fɔ a kumana n'o bɛ se ka tiɲɛni lasa o kumana an bɛ min ɲini hali bi o pilasi o sentinelle a ye dugawu k'an ye dɛ walasa an ka se ka kɛ ka ɲɛ aw kana an kɔrɔfɔ an kɔfɛ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan Ala kelen de dafalen de don adamaden bɛɛ bɛ fili o kumana o ye sentinelle o y'an ka baara ye nin y'a kɛnɛ dɔ ye hali bi Ala k'an dɛmɛ an ka taa n'o ɲɛfɛ filanan o ye jumɛn ye n'i ko i kɛra sentinelle ye filanan ka baara ye jumɛn ye diinɛ ɲɛmɔgɔya la o kumana e ka kɛ delikɛba ye sunna delikɛba cogo di ni gɛlɛya bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso cɛ denw ani masaw cɛ e ka wuli kumana k'i da ɲuman dɔ la ka kɛ min sera k'u kala tiɲɛ kan o y'i ka baara dɔ ye ni kamana gana o la Ala kelen de bɛ se ka adamadenw o kumana k'u dusu da k'u dilan k'u su ka bila ɲuman na o kumana i bɛ dugawu Ala deli u ye fana walasa u ka ɲɛ ne ɲɛmɔgɔw jamana kɔnɔ an ka jɔyɔrɔ filɛ o de ye wulada la n bɛ segin a kan an bɛ waati min na nin ye an bɛ Ala deli walasa o baara in ni Ala y'a kalifa an ma a k'an dɛmɛ hali bi an ka dɔ fara a kan walasa jamana bɛ gɛlɛya min na a ka se ka bɔ a la bɔɲɔgɔnko min malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana an ka bɔ o kɛnɛ kan gɛlɛya kɔni bɛ yen gɛlɛya caman bɛ yen nka a bɛɛ juba ye adamaden de ye dɛ hali bi Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka sabali di an ma Ala ma to kow kɛ min b'a to sini ma n'an jɔra a ka kɛnɛ kan a ka fɔ ko an nakan diyara nakan diyara kɔrɔ tɛ k'a fɔ kumana ko adamadenw y'i tanu dɛ nakan diyara k'a fɔ kumana sini de masala y'a fɔ kumana jɔnni kunnandi don Ala ye hɛrɛ min labɛn ye i kana u ta ko sababu kɛ i ye ɲuman min kɛ a baraji filɛ nin ye Ala k'o nɔgɔya an ye Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi banajugu min fana banna Ala k'a gɛn ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Ala k'a se a kɔrɔ ne kuma don kuma na o kuma n b'a di n balimakɛ Serifu ma a ye baara min kɛ ani ce ani baraji ani ce ani baraji. Merci beaucoup. An bɛ an ka archevêque pour son éminence le cardinal Jean Zefo an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kelen kelen an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala ka di an n'u ma u ye dugawu minnu kɛ Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ladilikan minnu dira a bɛ tulo ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ aw ye cogo min an
anga kulu sera shana akramo سماحة الشيخ السيد الشريف عثمان مدن حيدرا نالي au conseil islamique président ni mbara imbela jeden kera ale ka bonya kono amina kuma dama da kuru nyalla ba min ba fe amiso kanga kana kunche وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا أيضا بسم الله الحمد لله رب العالمين أنكل مؤمنو كان كفو على طول أني مؤمن كان كفو سلاموكا ton togola ani chrétien ka ton togola ani société civile en karamɔgɔw y'o lase anw ma sara minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin baaraba in kɛ an b'u fo jamana fosi tɛ an bolo Mali kɔ an bɛ ka cɛsiri ni jija kan ka kɛ Mali bi basigi ka suma cogo min na nga n'a ko an ka tiɲɛ fɔ ka sira Ala ɲɛ joli ti kɛnɛya nɛn kan joli ti furakɛ nɛn kan parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ nin bɛɛ kɔfɛ saya bɛ yen an dɛsɛlen bɛ segin Ala ma a b'a ɲininka an ka kɛtaw la o la ni Ala ye bonya da anw kan diinɛ tɔgɔ la an k'an ka bonya segin Ala ma o diinɛ tɔgɔ la kuma bɛɛ fɔra foyi tɛna fɔ bilen ne fɛ min ma fɔ mais ne kun ko n ti kuma o ko n ka kuma mais ne ko n bɛ kuma ne bɛ kuma ka n yɛrɛ ɲini bi mɔgɔw tɔɲɔna bi mɔgɔw sɛgɛnna bi jamana yɛrɛ dekunna jamana dekunna dɛ jamana dekunna mɔgɔw tɔɲɔna mɔgɔw kamana gana o la n'an sigira k'o dilan a dilan cogo ɲɛna Ala k'aw sara parce que dilan cogo fɔlɔ min n'a y'o fɔ fo faamaw ka kɛ laadiri ye ka tilen o kɔfɛ fana a ye min fɔ k'a fɔ an ni faamaw bɛ kuma o dama tɛ o fo faamaw ka dayɛlɛ an mago bɛ jɔ o la o t'i sɔrɔ de o tiɲɛ kan ka fɔ o tiɲɛ kan ka fɔ o la Ala ye diinɛ tɔgɔ da anw kan ka fanga tɔgɔ di olu ma mais u yɛrɛ ka kan k'a dɔn fanga tɛ se ka taa ni ni mɔgɔw ma kuma o fanga tɛ se ka taa fiyewu ni ni ka jamanadenw ma jɛ ka kuma dekun mun bɛ u ka se k'a f'u ye u ka lafiya tiɲɛ ye tiɲɛ de ye dɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil o de la ne y'a fɔ n k'u k'a kɛ ne ka dugawu b'u ye ne tɛna o ye ne nali wajibiya ko ne ye président ye tiɲɛ de don mais ne tɛ ka kuma ni o conseil tɔgɔ ye bilen n tɛ ka kuma ni jɛkulu in tɔgɔ ye bilen ne bɛ ka kuma ni yɛrɛ a ti maa wɛrɛ engagé Hayidara kɔ a ti maa wɛrɛ engagé Hayidara kɔ mun n bɛ fɛ ka min fɔ Mali fanga yɛrɛ ye dekun min bɛ jamana kɔnɔ bi minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira ni mɔgɔ dekunna sira dɔ kan ka d'i ma i b'i ka dekun bɔ sira min fɛ o la anw bolo ne Hayidara bolo ne ti maa si jalaki ko i bɔra k'i ka hakɛ ɲini mais ne b'a fɔ a ɲini cogo ɲuman na i kana na hakɛ wɛrɛ perdre fɛ o la min bɛ yen bi bɛn kɛra min kan an bɛɛ kan y'o ye an ka hakili la bi fanga ka bɔ yen président ka taa ne m'a dɔn n'o ye nin solution ye solution ye min ye bi fanga ka da de yɛlɛ ani mɔgɔw ka kuma mais anw sigi dɛ o conseil ma sigi anw ma sigi diinɛ tɔgɔ la
mɔgɔ minnu k'u tɔɲɔna élection in na u yɛrɛ bolo k'u namarala ne m'a fɔ u namarala hali bi u k'u namarala de bon n'u namarala o bi ɲini ji ɲɛma jumɛn na a y'o ɲɛɲini ni mɔgɔw ko ne tɔɲɔna a y'a wele k'a sigi a k'a dɔn a tɔɲɔna walima a ma tɔɲɔ mais an bɛ bali min na an y'a ye tasuma an yɛrɛ ka quartier la tasuma de bɛ goudron fan bɛɛ fɛ maa si tɛ se ka taa a ne ko nin ye mun ye u y'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔra ko dɔw k'u tɔɲɔna ne ko han comme politique ko ninnu ala de ye ne seere ye ne t'a a foyi ɲɛdɔn n ye Macky wele a ko Macky nin ye jumɛn ye Macky sɔrɔla k'a ɲɛfɔ a ko i bɛ politique mɔgɔw dɔn wa a ko a bɛ dɔw dɔn na n ko b'o wele u kana tiɲɛni kɛ u wele u ka sabali an k'a lajɛ min bɛ kɛ an b'o la dɔrɔn yan'ale yɛrɛ ka wele kɛ mɔgɔ fila nana ne fɛ yen n'u ka papiye ko Hayidara anw de gagné an tɔɲɔna papiye filɛ ne ko a diyara n ye n ko mais a nana yira min na faama tɛ dɛ ne ti faama ye a nana n'a ye diinɛ de tɔgɔ la o tuma na a ye papiye ninnu d'u ma n bɛ wuli ka se faamaw ma n'a sɔrɔla tɔɲɔnen don u k'a bila a ka hakɛ kɔnɔ Moti nana Yibaro nana Kayi nana c'est-à-dire an yɛrɛ ka Bamakɔ commune mɔgɔ tɔɲɔna yɔrɔ o yɔrɔ Sikaso a bɛɛ y'a ɲini k'u bɛ au conseil an y'o reçoit yan mais u ye bonya jumɛn d'an kan sɔrɔ u bɔra ne fɛ u bɛɛ o ka Hayidara an bɛ min fɔ k'a sɔrɔ e y'i jɔ anw jigi kɔrɔ ka nin démarche daminɛ an t'i janfa fiyewu an b'i kɔfɛ fo a ka ban ne ko bon a y'a ɲini faamaw fɛ urgent an bɛ fɛ k'u ye alors an ni jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye an ye wulibali fɔ a ye an ko tɔɲɔli dɔw bɛ yen n'a sɔrɔ olu tɔɲɔna o yɛrɛ man ɲi jamana ma hali n'i ma se ka kuma ala bɛ yen hali n'i ma se ka kuma ala bɛ yen an ti ya gansan o se dɔ de y'an bila yan o se ɲɛ banna a jan banna i sɔnna alors u y'a yira k'a fɔ kuru min kumana kuma bi dan ye an ko ni kuma danna ye wali tɛ se ka dan ye wali tɛ se ka dan ye an ko an y'a ɲini u fɛ mɔgɔ tɔɲɔnenw aw de ye faamaw ye n'aw n'u kumana o bɛ se k'u dusu da a bɛ se k'a lajɛ ko in bɛ dilan cogo min na alors an bɛ premier ministre fo yan ko bon ko ni ala sɔnna u bɛ jɛkulu dɔ labɛn ka mɔgɔ tɔɲɔnenw reçoit alors u y'a kɛ labɛn kɛra u y'a fɔ an ye ko minnu tɔɲɔna an k'u bila ka taa Macky hakili e taara don u ni Macky dara ɲɔgɔn kan ka taa premier ministre fɛ yen minnu k'u tɔɲɔna élection na bon an bɛ fɛ k'a fɔ anw sigilen tɛ mais a ye taa télé la a ye taa radio la o ko tɛ o anw bɛ fɛ k'a dilan de ji jukɔrɔ jamana ka suma an n'a tigiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali sɔrɔ i kɔrɔ t'i janfa dɛ an bɛ tu i kɔ f'i ka dɛsɛ n ko ni ala sɔnna n t'i dɛsɛ lakɔlimɛtiriw ta kɛra ten u ka nin gɛlɛya in tɛ dɛ gɛlɛya min tɛmɛna anw n'u ye sigi ko dama min kɛ ne yɛrɛ ka so ani ne yɛrɛ wulila ka s'u ma u ka baarakɛyɔrɔ la siɲɛ hakɛ min na ani ne n'u kelen na ani n'u jama ye ɲɔgɔn ye min na a ka tɛ siɲɛ 10 ye mais ne ti lakɔliden ye bilen gouvernement ne tu dɔrɔmɛ kelen n b'o de fɔ n bɛ kuma ka waso ne m'a fɔ ne ma faama ka wari ne m'o fɔ mɔgɔ si ye ne m'a fɔ ne ma faama ne ko kabini ala k'an da de ne ka deli ma s'u ma u ma moto di yan u ka kabini ala k'an da hali maire dɔ ma ɲinɛ ko a ye to an ka 1 mètre di Hayidara ma dugukolo la ne bɛ waso ni nin de a ye président de la république ɲininka na anw bɛ girin ni don olu kama tɛ billahi al-aliyyil azim anw ka ɲani an faso kama a ka basigi dekun min b'a kɔnɔ kana fara a kan n'o tɛ ni nin fanga in kama don billahi
minnu bɔra u kun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ jamana in kɔnɔ yan mais o t'an bali k'an faso dilan Layidu taara ne ye kɛnɛ ka diɲɛ bɛɛ ɲɛna Hayidara an bɛ kalanyɔrɔ dir'i ma a kɛra wa a bɛɛ b'a kalama o n ye yɔrɔ sɔrɔ Ala ka jɔn ye yɔrɔ di yan Hayidara ni faamaw ma se na ni minɛ n ko faamaw ma aw dɛsɛra ka yɔrɔ di ne ma mais Ala y'a di yan o kumana a y'a kɛ titiri ye u ma se k'o fana kɛ ne ye minisiri wele n ko mais ne ye mun kɛ jamana na de a ko Hayidara ni wari b'i bolo i ka yɔrɔ titiri dilan n ko joli don ko 150 000 ne y'a fɔ n ka kalandenw ye bilahi dugu ma jɛ u nana 150 000 di ne ma su fɛ dugu jɛra n y'a di minisiri ma u ye ne ka yɔrɔ kɛ titiri ye n'anw k'an bɛ jamana ko an bɛ kuma jamana na an bɛ kuma an faso de ye an tɛ kuma gouvernement in ye a fɔtɔ de filɛ mikoro la o ni min ye nkalon y'a la o ka bɔ k'a démentir n bɛ n da de fo n ka santi Ala tɔgɔ ayiwa anw ni lakɔlimɛtiriw an b'o boli la hali bi an filɛ bi yɛrɛ min na bi yɛrɛ an karamɔgɔ ni n dɔgɔkɛ Tarawele a n'a ka mɔgɔw lakɔli ko in na anw wulila ka jɔ de fo lakɔli de ka kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ k'a kɛ a ka kɛ de mais u taara faamaw fɛ yen bi u ye kibaru min fɔ an ye a bɛɛ ma walanwalan nka a nisɔn ka di aha mana an bɛ c'est-à-dire anw ti faama taali fɛ anw t'a taali fɛ dɛ pour que an ka jamana ka suma nka fo tiɲɛ fana ka fɔ fanga ye n'o ma se ka kɛ jamana min na o fana tɛ taa ɲɛ dɛ ni fanga filila u ka fili ka yir'u la wa u ka sɔn filiw corriger ma min bɛ se ka corriger wa ala an filɛ sisan min na an bɛ kɛlɛ min na denmisɛnw ka kalan u k'a to denmisɛnw ka taa école la u k'a to lakɔli ka wuli mɔgɔw ka kalan an ka kɛlɛ fɔlɔ ye filanan minnu k'u tɔɲɔna député ko la an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ka danaya b'an kan u k'u ti bɔ an kɔfɛ o tuma na faamaw u k'olu ka ko ɲɛɲini mun kan ka kɛ yarɔ sécurité ko kɔni an bɛɛ de bɛ Ala bolo hasbunallahu wa ni'mal wakil an bɛɛ bɛ Ala de bolo an bɛɛ bɛ Ala bolo sɔrɔsi ko in na ne y'a fɔ jamana faamaw ye ni wari min bɛ yen dɛ a y'a bɛɛ dɔ sɔrɔ dasiw la a y'a bɛɛ d'u ma i mana ma an bɛ sunɔgɔ fo an ka kibaru ɲuman mɛn ka bɔ yen a ka fɔ sɔrɔsiw ye nin kɛ u ye nin kɛ n'o kɛra dɔrɔn an bɛɛ bɛ sunɔgɔ mais n'a fɔra ko dɔ kɛra sɔrɔsiw la an b'a dɔgɔkun kelen kɛ bɛɛ nisɔn ka ko bɛɛ nisɔn ka mais anw ye wele da u ka faamaw dɛmɛ mais an yɛrɛ bolo lankolon ma de m'a kɛ dɛ ne bɛ waso ni nin de ne ye n ka ansariw wele an ka sɔrɔsiw dɛmɛ bi anw bɛ 660 ani 8 de la an sera ka min di an ka sɔrɔsiw ma ani sɔrɔsidenw an bɛ waso n'o de ka ansariw wele min sera ka b'u bolo sara k'u musow to minnu sara k'u denw to sɔrɔsi yɛrɛw ne Hayidara ni n ka kalandenw an bɛ 660 ani 8 na bi Mali kɔnɔ yan sɔni 8 millions k'a di sɔrɔsiw ma ani sɔrɔsi minnu sara musow ma alors n'anw ka kɛ an yɛrɛ bɛ ka kɛ alors fo gouvernement fana ne tun bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a ye min fɔ an bɛnn'o kan ko tiɲɛ don mais wulibali ye min ye fo gouvernement fana k'a jɔ sen de yɛlɛma a k'a yɛlɛma mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw tɔɔrɔla ne de minnu marchera ko n'a cogo de n'o tɛ u kun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ bilahi u kun bɛ ne sɔrɔ u ɲɛ ni maa tɔɲɔna jamana in kɔnɔ yan ne Hayidara don mais ne n ta to Ala ma pour que an faso ka suma faso in ɲagaminen don segu minɛnen don ka taa kɔrɔ fɛ o minɛnen don tile bɛɛ bɛ ka k'an menacer yɔrɔnin kelen min bɛ yen n'an bɛ ka ninakili ye n'o fana cɔri na Ala de b'a dɔn a bɛ laban cogo min na anw ka kuma ye nin de an ka kuma an ka fɔ an balimaw ye ko an ka sabali an ka kuma kɛ k'a dilan ko mana gɛlɛya cogo o cogo kuma de b'a a bɛ laban ni kuma de ye sigi ka kuma a kɛra a tigɛ ko ɲɛna o a tigɛ ko tiɲɛna o foyi t'a dilan ni sigi ka kuma tɛ an b'an balimaw wele ni Ala tɔgɔ ye k'u wele ni an faso tɔgɔ ye
an ka sigi ka kuma bila fɛn bɛɛ ɲɛ n'o kɛra n'ala y'an dɛmɛ jamana in bɛ lafiya nka ne ka kuma bi laban min na tiɲɛ ka fɔ faamaw ye u ka sira di n'a fɔra anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye u ka bonya dɔ d'an yɛrɛ kan bonya ni ne ko bonya faamaw b'o dɔn u ka wari ko tɛ u ka wari ko tɛ ko gɛlɛyara u bolo ne yɛrɛ y'u dɛmɛ aha o ti ko dogolen fɛn o fɛn gɛlɛyara u bolo ne yɛrɛ y'u dɛmɛ n y'u dɛmɛ a tɔgɔ ye di an ka wajulikɛla dɔ kun bɛ yan a banana an y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma pilasi sɔrɔ an tilala ka taa n'a ye pɔnze dɔkitɛri bɛɛ bolila Hayidara n ko an nana n'an karamɔgɔ de ye Sekinɛ a y'a lajɛ a ka dayɔrɔ d'a ma bilahi a sara mɔbili kɔnɔ ko pilasi ma sɔrɔ yɔrɔ si o don ne ye n ka kalandenw wele a y'a jija ni gouvernement dɛsɛra an k'u dɛmɛ a ye dɔgɔtɔrɔ a ye na ni wari ye an ka ala ka so jɔ tile damadɔ u nana ni miliyari 1 ani dɔɔni ye k'u bɛna di ne ma n ko non u ɲɛna ko misiri ko de don ne ko ala ka so n ko ala ka so ye misiri dɔgɔtɔrɔso de ye fandenw bɛ furakɛ ye de aw b'a bɔ fi sabililahi a ye taa dɔgɔtɔrɔso jɔ Sekinɛ ka sali de kama Sekinɛ Gindo ne dusura ka n ka kalandenw wele a dɔgɔtɔrɔso jɔlen filɛ nin ye o ɲɔgɔnna 11 b'anw bolo bi Mali kɔnɔ yan dɔgɔtɔrɔso 11 Ansaru tɔgɔ la alors an ka baara kɛ kuma tɛ o baara de don n baara kɛ ɲɔgɔn ye n ko a kana to ne ka kuma n'a ko n ka kuma fo a k'a to n ka kuma n y'a f'u ye n ko u ka ne sen bɔ kuma na ne dɔgɔkɛ mana kuma Tarawele mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ wasa ayiwa o kuma n'a ɲɛna kuma na an bɛ min ɲini sisan vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma amin an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an faso jɔrɔ an k'a lajɛ Mali in bɛ suma cogo min na gɛlɛya b'an fɛ an kana gɛlɛya foyi fara a kan mɔgɔw sɛgɛn na ni ala sɔnna lakɔli karamɔgɔw kalan bɛ kɛ ayi kalan bɛ kɛ kalan bɛ kɛ ni ala sɔnna mɔgɔ tɔɲɔlen minnu fana bɛ yen a tɔɲɔ ko ɲɛ bɛ ɲini ne tɛ faama ye dɛ parce que n'a ɲɛ bi bɔ ni o tigiw k'u bi bɔ ne yɛrɛ bɛ far'u kan an ti bɔ ko faama ka taa dɛ mais an bɛ bɔ ko an sɛgɛnna sa o tuma na an b'a ala deli se bɛ ala min ye an ka jamana in ala k'a suma ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'a bɔsi fitinɛ na fitinɛ mɔgɔw ala ka don an n'u cɛ jamana in bɛ fitinɛ kɔnɔ kɔrɔw minɛna tilebi minɛna fan bɛɛ minɛna o tuma na an ka lajɛ an ka kuma faamaw a ye dayɛlɛ minnu k'u ma sɔn a y'u ɲininka mun bɛ yen an n'u ka sigi min ka kan o ka kɛ min man kan o ka bɔ a la ne ye nin fɔ président de la république ye n ko a ma mon président anw tɛ politiki ko ɲɛdɔn mais an ye mɔgɔw mara n bɛ min f'u ye misikili kana to jamana ka baara ni misikili ye ni min y'a misikili jira o de ta b'i lajɛ ni jamana o jamana taara ten ni misikili bɔra don o don min bɛ kulu bɔ o tɛ se ka sago i b'i yɛrɛ ye n y'a fɔ a ye alors mais an b'o de ye o misikilitigiw de ta b'i lajɛ misikili tɛ maa o maa na Mali kɔnɔ yan maa mago t'i la mais ça c'est grave kuma na ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka hɛrɛ k'an ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ayo sabali Allah sigi sera kuncɛyɔrɔ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sira de an ka maɲɛ o ye kɛnɛ kuncɛ an y'a kanu kelen-kelen bɛɛ ka kuma basa o kelen-kelen bɛɛ ka kuma kɔnɔ duwawu b'a kɔnɔ u ye duwawu min kɛ ka ala wele ka jamana in kalifa ala la an b'o wasa don o la an bɛ hakɛto an ka sira di an ka maɲɛmaw ma aw ni ce aw ni baraji ala k'an ka jamana basigi kuma minnu fɔra an ka wasa don o la an ka
autorité ala ka bɛɛ sɔrɔ. La micro, mon frère. Mon frère. Attention, il s'appelle qui produit. Doucement, ça va faire. Mon frère, doucement, attends. Non, c'est... Non, c'est...